पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दिन है। सालिसों की मौजूदगी में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ 9 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ दी थीं। रात गए अफगान तालिबान ने जवाबी मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले किया। पाकिस्तान ने तालिबान की तजावीज़ पर आज सुबह जवाब दिया था। जंगबंदी माहदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल। तुर्क आला हुकाम की मेज़बानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज़्म पर मज़ीद बातचीत होगी। सालिस ममालिक के नुमाइंदगान की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में पाकिस्तान की मुसव्वदा मुआहदे पर जवाबी तजवीज़ के बाद मुज़ाकरात का आगाज हुआ। मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान सालिसों की मौजूदगी में जारी हैं। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात तकरीबन 9 घंटे तक जारी रहे थे। आज फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात एक मकामी होटल में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में 3 नुकाती एजेंडे पर बातचीत हो रही है, जिसमें सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका निगरानी और जायजा लेने का निज़ाम कायम करना शामिल है। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में शरीक मुज़ाकरातकारों से उम्मीद की जा रही है कि वो दोहा में तय पाने वाले जंगबंदी के तरीक़ेकार के हवाले से मज़ीद तफसील देंगे, जिससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हमायत महंगी पड़ गई। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हमायत पर सख्त इंतबाह। कहा, हिंदुस्तान को दूसरी बार मुतनब्बे किया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद की जाए। अफगानिस्तान में मासूम लोगों के कातिल तालिबान की हिमायत हिंदुस्तान के दोगले रवैये को जाहिर करती है। NMF ने मजीद कहा है कि दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात हैं। कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल को संभाल लेंगे। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग रुकवाना बाकी है। दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अगर मैं लाखों जिंदगियां बचा सकता हूं तो ये एक बेहतरीन अमल है। मार्को रूबियो जंगें रुकवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जंगें रुकवाना मुझे अच्छा लगता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया है। फरियाल तालपुर की मुलाकातों ने खेल बदल दिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने PP की हिमायत कर दी है, जबकि PTI के 5 वज़रा ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। PP ने तीसरे अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुतालिक कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सरबराह मुकर्रर। कमेटी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। तख्ते आज़ाद कश्मीर किसका सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर PTI फॉरवर्ड ब्लॉक ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। 5 वज़रा भी PP में शामिल। 30 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज हो गयी। PP रहनुमा फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाउस इस्लामाबाद में रात को डिनर दिया जाएगा। डिनर में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी, मुहाजिरीन नशिस्तों और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी पावर शो के जरिए अपनी अददी बरतरी साबित करेगी। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने फरियाल तालपुर के साथ मुलाकात में हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 अरकान ने भी साथ देने का वादा कर लिया। ज़राए के मुताबिक 2 अरकान की हिमायत खुफिया रखी गई है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने दावा किया है कि दोनों ग्रुप्स की शमूलियत के बाद 30 से जायद अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। दूसरी तरफ फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद PTI आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 वज़रा ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इससे पहले सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फोन करके हुकूमत साजी के लिए साथ देने की दरखास्त की थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर के घरेलू सारिफिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। आवाम का यह अहम तकाजा था कि गैस कनेक्शन का इजरा किया जाए। उस वक्त सारिफिन से माजरत करना पड़ी थी। आज आवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा कर रहे हैं।
پی ڈی ایم حکومت کے دوران گیس کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے، گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے، چونکہ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، لہٰذا ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج وہ دن آیا ہے الحمدللہ کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس، جو کہ ایک بہت ہائی کوالٹی کا ایندھن ہے، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ تو 20 گھنٹے کے پورے پاکستان میں بجلی کے اندھیرے تھے، لوڈ۔ مریم نواز اور دیگر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف 2020 میں نیب آفس پر حملے کے ٹھوس شواہد نہیں ملے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نیب آفس کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیش میں کسی بھی ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ملے ہیں۔ پولیس اہلکار کو ہجوم کے باہمی تصادم کی وجہ سے چوٹیں لگیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق موقع پر کوئی دانستہ توڑ پھوڑ یا ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ دورانِ تفتیش گواہان کے بیانات نے ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کی تائید نہیں کی۔ مقدمے میں 3 مختلف آفیسر کی تفتیش میں ایک جیسے نتائج سامنے عدم ثبوتوں کے باعث تفتیشی آفیسر نے مقدمے کی اخراج رپورٹ تیار کی۔ عدالت پولیس کی تیار کردہ مقدمہ اخراج رپورٹ سے اتفاق کرتی ہے۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے عطاء اللہ طاہر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اور پیڈل کی جو سپورٹ ہے اس کو اس ملک کے اندر مزید پروموٹ کیا جائے۔ تو میری ریکویسٹ اب جو میرے جرنلسٹ حضرات ساتھی بھائی، بڑے عرصے بعد لاہور کی بیٹ سے میری ملاقات ہوئی، میرا پرانا ہوم ٹرف ہے، تو عباس بھائی کھڑے ہیں، الفت مغل صاحب کھڑے ہیں، دیگر ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آئی ووڈ لائک ٹو اوائڈ پولیٹیکل کویسچنز ٹوڈے۔ ہم اس کو سپورٹ تک جو ہے وقت ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ کراچی میں بھی ملک بھر کی طرح ایم ڈی کیٹ کے تحت ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ 2 مراکز پر منعقد کیے گئے، جہاں 10,000 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ صوبائی چیف سیکرٹری نے امتحانات کے شفاف انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیاز علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایم ڈی کیٹ کے تحت ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلوں کے لیے آئی بی اے سکر کی جانب سے این ای ڈی یونیورسٹی اور ڈاؤ اوجا میں ٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی بھر سے 10,000 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ صبح 6 بجے انٹری کا وقت رکھا گیا، جبکہ پیپر کا آغاز صبح 10 بجے اور اختتام 1 بجے ہوا۔ امتحانی پرچہ 180 ایم سی کیوز پر مشتمل تھا۔ والدین کی بڑی تعداد صبح سے طلباء و طالبات کے ہمراہ امتحانی مراکز پر پہنچی، جس کے بعد یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جیم ہو گیا۔ والدین کے لیے انتظار گاہ کا بندوبست تھا، جبکہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا تھا۔ انتظامات پر طلباء اور والدین نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں فیس چارج کرتے ہیں تو اس کا جو سسٹم ہے بہت اس سے بھی بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے خاطر خواہ انتظامات باہر نہیں کی گئے۔ صحیح مینیج نہیں کیا، بہت سے بچے کیو میں ہیں، بہت سے بغیر کیو کے بھی اندر جا رہے ہیں، تو اس طرح کی پرابلمز جو ہیں۔ ہفتے کی شب وائرل ہونے والے امتحانی پیپر کو وائس چانسلر آئی بی اے سکر نے جعلی قرار دیا۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، جامشورو، میرپور خاص، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی 9 امتحانی مراکز بنائے گئے، جہاں مجموعی طور پر 33,000 سے زائد طلباء ٹیسٹ میں شریک ہوئے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے ایم ڈی کیٹ کے شفاف انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین عمیر خان کے ساتھ نیاز علی، GNN کراچی۔ 5:30 برس بعد نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پرواز بھرنے والی پی آئی اے کی پہلی پرواز مانچسٹر میں لینڈ کر گئی ہے۔ پرواز میں چیف ایگزیکٹو پی آئی اے عامر حیات سمیت اعلیٰ حکام نے بھی سفر کیا۔ مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے اور کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریباً 5.5 برس پاکستان اور برطانیہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا سلسلہ بحال ہو گیا۔ پرواز PK701 نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ہفتہ کی دوپہر مقامی وقت کے مطابق 12:46 پر اڑان بھری۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ That's a flight from Islamabad to Manchester. First flight after 5.5 years. It's going to be fantastic to have both PIA and BA flying. پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو
आमिर हयात समेत आला हुकाम भी परवाज में सवार थे। दौरान परवाज केक काटा गया, मुसाफिरों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। परवाज मैनचेस्टर पहुंची तो वहां पर भी तकरीब का एहतमाम था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PIA के सरबराह ने कहा, मैनचेस्टर के बाद जल्द दीगर बरतानवी शहरों के लिए परवाजें शुरू की जाएगी। Pakistan aviation team under the patronage of Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister of Defence, we did our best to get it done in shortest possible time. 2020 में पायलट्स की जाली डिग्री स्कैंडल के बाद बरतानिया और यूरोप में PIA के फजाई ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई थी कि जिसे आलमी मेयार पर पूरा उतरने के बाद अब खत्म कर दिया गया।